Se jää nyt seuraavan kertaan. Jumalan on kunnia korkeuksissa maan päällä rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Jumalan on kunnia korkeuksissa maan päällä rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Herra, avaa minun kuuleni, niin suuni julistaa sinun kiitostasi. Aika on Herran toimia siunaisen. Kiitetty Jumalamme, alakinutoinen, iankaikkisesta ja iankaikkiseen. Rukoilen Jumalamme puolesta. Herra, vahvistakoon askeleesi kaikkeen hyvyyteen. Niin uudistuu hyvä Isä. Ja muistakoon meitä valtakunnassa. Barik ya Rab, mubarakatun ya mamlakatun ala walidni al-ruhil kudus ala wana wa kula awanin wa ila dahirin dahirin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rahmatillah. Ya أجل السلام أرضي من الأولى وخلاص نفوسنا إلى ربنا نطلب من أجل السلام كل العالم وحزني فباتي كنائس الله المقدسة والتحدي الكل إلى ربنا نطلب يا رب ارحم من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى ربنا نطلب من أجل أباني ورئيس كهنتنا اليوم والكهنة المكرمين وخدام المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى ربنا نطلب يا رب من أجل حكام هذا البلد ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى ربنا نطلب من أجل هذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى ربنا نطلب يا رب ارحم من أجل اعتدال الأخوية وحسب أثمار الأرض وأوقات سلامية إلى ربنا نطلب من أجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمضنين والأسرى
خلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل حزن ورجال وخدر وشدة إلى الرب نطلب. أعرض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بابا تكرين الكليات القداسة الطاهرة الفائقة والرحمة المجيدة سيداتنا الواحدات آمين الحبيبة البطولية مريم مع جميع القديسين في النودية أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنه يليق بك كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدوس الآب وكل أوان وإلى الدهر الداهرين. آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا بالسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أعرض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد تكرين الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيداتنا والدتنا مع جميع القديسين في النودية أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. Sillä sinun Isä ja Poika ja Pyhä Henki on voima ja sinun on hallitus, valta ja kunnia, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. آمين. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات. نحن المرتلين لك هللويا. خلصنا يا ابن الله يا من قام
وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا. أيضا وأيضا بالسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أعطوا وخلص وارحم وفضل يا الله بنعمتك. كيريا ليسون. بعد تكلينا الطليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيداتنا والداتنا إلها دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين في النور أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. Sillä sinä olet hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, ja me kunniaa edeskannamme sinulle, Isä ja Poika ja Pyhä Henki nyt ja aina, ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Suuresti julistettu olet sinä, Kristus meidät Jumalamme, joka olet Isämme, valoiksi maan päälle määrännyt, ja heidät kauttansa olet meidän kaikki oikeaan uskoon ohjannut. Kunnia olkoon sinulle, oi olen armollinen. Suuresti julistettu olet sinä, Kristus meidän Jumalamme, joka olet Isämme, valoiksi maan päälle määrännyt, ja heidän kautansa olet meidän kaikki oikeaan uskoon ohjannut. Kunnia olkoon sinulle, oi olen armollinen. Suuresti julistettu olet sinä, Kristus, meidän Jumalamme, joka olet Isämme valoiksi maan päälle määrännyt, ja heidän kauttansa olet meidän kaikki oikeaan uskoon ohjannut. Kunnia olkoon sinulle, oi olen armollinen. Siunattu sinut vihjesi saattaa olla tainen kaikkisesta ja الحكمة هلموا لنسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك هللويا. لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن والكل آوانين وإلى الداهر داهرين. قدوس
Bikuatin. Rauha olkoon teille kaikille. Niin myös sinun hengellesi. فصل شريف من أعمال الرسل القديسين وأطفال. بارك يا سيد. لأن بيروس عزم أن يتجاوز أفسس في البحث لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم 50. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى خصوص الكنيسة. فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان. لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأنني لم أؤخذ أن أخبركم بكل مسورة الله. احترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لأنني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بيتكم بأرض قاطفة لا تشفقوا على رعيته، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبيتكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهبا أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريكم أنه هكذا ينبغي أن تتعبون وتعطون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى. الحكمة. هللويا 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 هللويا. الحكمة. Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Assalamu lijamiikum. Lukekaamme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan. Siihen aikaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi: Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Isä, kirkasta sinä nyt minut. Ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.
Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyi joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi, puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. من إنجيل معلمنا يوحنا الرسول والتلميذ الطاهر. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني، لأنهم لك. وكل ما هو لي فهو لك، وكل ما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك، ليتم الكتاب. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم، ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. Bismillah, al-Abdu, Ibn wal Ruh al-Qudus, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pyydän anteeksi, että en pysty sanomaan paria ajatusta arabiaksi, mutta yritän suomeksi ja vähän englanniksi. Tänään on Pyhien Isien sunnuntai meidän kalenterissamme Suomen ortodoksisessa kirkossa, sunnuntai helatorstain ja helluntain välillä. Ja tämä sunnuntai kuuluu näihin kevään suuren tapahtumasarjan etappeihin. Kevään suuri tapahtumasarja on se, joka alkoi tänä vuonna jo tammikuun lopulla ja päättyy viikon kuluttua, tai oikeastaan 2 viikon kuluttua, kun vietämme helluntaita 8 päivää. Näin siis talvesta kesään asti vie meidät tämä tapahtumasarja, tämä kertomus, tämä kirkon opetus, tämä kirkon kutsu. Se on kutsu päästä mukaan, avautua Jumalan pelastusteoille. Kaikille sille, mitä Jumala on meidän puolestamme tehnyt, kaikille sille, mihin kirkko meitä kutsuu.
Tämä suuri tapahtumasarja johtaa meidät meidän omasta murheestamme ja katumuksestamme, meidän omista pienistä ympyröistämme, niihin näkymiin, siihen tiehen, siihen horisonttiin, minkä Jumala meille avaa. Ja se avaaminen tapahtuu meidän Herramme ristin ja ylösnousemuksen kautta, sen kautta, että hän ihmisenä nousi ylös taivaaseen, jota vietämme helatorstaina, ja siinä, että hän sitten antaa meille Pyhän Hengen lahjan, että me voisimme elää tätä kutsua noudattaen, tähän horisonttiin tähystäen, tätä tietä pitkin kulkien. Tästä on kysymys, ja tänä sunnuntaina olemme tällä tiellä aika lähellä helluntaita, ensi sunnuntaita, jolloin ikään kuin tämän Jumalan suurten pelastustekojen suuri johtopäätös tai suuri loppukaneetti, loppujuhla vietetään. Ja josta lähtee ikään kuin sitten meidän vastauksemme, meidän tiemme kristittyinä. Koska on näin, että kristinusko ei ole ideologia eikä filosofinen ohjelma. Kristinusko ei oikeastaan ole edes maailman selitys. Se ei ole sillä tavalla teoreettinen, koska kristinusko on käytäntöä. Ja se, mitä Raamattu ja kirkon opetus kertoo meille siitä, kuinka Jumala tulee meidän luoksemme, se kaikki on meille kerrottu ja meille annettu sitä varten, että me pääsisimme Jumalan luo, että me voisimme kulkea sitä samaa tietä Jumalan luokse Kristuksen seuraajina ja ottaa vastaan kaiken sen, mitä tuo Kristuksen tie meille antaa. Ja tällä tavalla kristinusko on aina käytäntöä. Se ei oikeastaan ole ikinä teoriaa. Hengellisyyden ei pitäisi olla irti tästä todellisuudesta, vaan Jumala tulee meidän luoksemme, meidän elämäämme niin alas asti, missä me olemme. Tänne asti hän tulee meidän elämäämme ja siihen meillä on mahdollisuus päästä mukaan omana itsenämme, siitä lähtökohdasta, missä me olemme, vastata siihen niillä mahdollisuuksilla, joita meillä on. Ja tällä tavalla kristinusko on aina vähän ristiriidassa sen maailman järjestyksen kanssa, missä me elämme. Kristinusko on aina niin kuin kutsu ulos siitä arjen tai miten sanoisi, totunnaisesta todellisuudesta, missä me olemme. Kristinusko aina haastaa meitä, että hei, katso mitä teet, katso mitä ajattelet, katso miten elät. Mikä olisi kristityn vastaus tässä tilanteessa? Ja se, mitä kristinusko tuo meille oikeasti sinne meidän elämän todellisuuden sisälle, on nimeltään ilo, joka on sana, johon tuo evankeliumi, jonka tänään kuulimme meidän Herramme ylimmäispapillisesta rukouksesta juuri ennen kärsimystietä, se päättyy siihen, että meillä olisi ilo. Sitä varten Kristus on tullut. Siihen se on yksi olennainen sisältö siitä, mitä hän meille antaa. One of the greatest challenges of the coronavirus situation for the church is the question of community. The church, by essence, is a community, and now during these circumstances, we cannot practice being a community in practice, in practical terms. We cannot come together. Only a few of us are here on your behalf. We know that people are following us through the internet and through in prayer and in remembrance. We are together, that's true. But not to be able to practice this in real practice is really a big challenge for the church. And as we, as Christians and as church, try to recover from this situation, we need to go back to being a community. We need to think of what it means to be a Christian community. And maybe this isolation, this is a good challenge for us. It's a good chance to slow down, to stop, and to think, and to see what really unites us. Do we stay together if we cannot
meet each other in practical terms. So one of the big challenges that Christianity poses to us is how to be a community, how to remember each other, how to be members of each other once again when it is more practically possible. Little by little, we hope it is true, and it will happen. The other challenge, which is very clear for us as Christians in this peculiar situation of the world, is not to look back. Christianity is a faith which calls us to look forward, not to remember what was yesterday or how things used to be. We do it often, but it's not really the call of Christ to us. The call of Christ is to look forward, to see what God gives us, what is the way which He has prepared for us, what is the horizon of hope where He calls us, where does God want us to go. And maybe it's not always easy to see what it is, but this is really the challenge, to see how to move forward and how to see the gifts that God has prepared for us, and how to take the steps to follow Christ and to follow this call. The gospel of the day today was what is called the high priestly prayer of Christ before His sufferings on Holy Thursday evening, and we read it today because it talks about something essential about who is Jesus Christ and what is He bringing to us. Jesus Christ in reality is God. God in Christian faith, God is triune, 3 persons in one unity. And what keeps God together, what sort of constitutes this unity, according to the Bible and according to our faith, is love. God is love. And the 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit, are united in love. And that is why we speak of one God, and we speak of God in 3 persons. And this is an image, as always in the Bible, all the message of the Bible is an invitation. It's an exhortation, and a possibility for us to follow. And we as humans, as members of humanity, as members of God's creation, and as members of the church, should follow this ideal, this way, this direction towards unity, and the content of this striving on our behalf should be love, should be respect, should be remembrance of each other, and should be something where we embrace each other. In a way, in a small human way, to follow the image and example given to us by what the Bible says about God Himself. God is love. On this Sunday, between Christ's Ascension and Pentecost next Sunday, today we remember the fathers of the First Ecumenical Council, which was the first meeting of the Christians right after the persecutions, right after liberty for the Christians after the last persecutions in the Roman Empire. There are more persecutions later, even today, but in Christian history this is an important phase. And when the bishops came together in that First Ecumenical Council, what they talked about was the essential question, which is essential for us too. Who is Jesus Christ? And what the Council says, what our faith says, what the Bible is saying to us, is that Jesus Christ is God. God really did become man. God really did become our brother. God really did live a human life next to us, with us, for us, but without separation from God the Father, without sin, without separation from the essence of life, which is, according to the Bible, love and unity. And so Christ was and is this Son of God, this revelation of who God really is. And as someone has put it, if we
think of who God is and how to believe in God, how to follow God, one could also ask, why should one even believe in a God who didn't become human? If God wouldn't care about us, if God would remain distant and alone, far away from us, theoretical, perhaps abstract, could we find a connection of faith with this kind of God? Christianity says not really. Christianity says that God really wants to be with us. He wants to be for us and with us, and in this way He liberates us from whatever keeps us down, and in this way He always invites us for the new, for the next step, for the next possibility, for the next horizon. And sometimes it's not easy to raise our gaze and our eyes to see the opportunity given to us by God. But that is really one of the most important things in life, to see how God calls us to follow Him. And also, in this reality of the corona situation, God is with us. God does not remove us from the reality of this world. We are there together with everyone else, with all of humanity, with all of creation, with everyone who is ill and everyone who needs to cope with this situation, whatever limitations and challenges it means. We are there, we as Christians. We're not living in a super substantial reality somehow. No, we are there, and we should be there in full, because God is there in full. God Himself. He did not send anyone. Jesus Christ is not a half God. He's not a messenger of God. He is God. And that's why, that is where the secret and the beauty of life can be discovered. How to live fully in this life and to see how God wants to direct and invite us for the further step, for the next step. And in all of this, one of the essential things is joy. That is what the last word of the Gospel of today. Joy. Let us discover joy. Amen. Aina vaina missä laaminilla rabbinat loo. Oodon vahalles varha mahfadna ja lahud min amateen. Al-hikmah. Että sinun valtasi alki varjelemina, me kunnia kantaisimme sinulle, Isä ja Poika ja Pyhä Henki nyt ja aina, ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Ejuhan omathilun.
Pandolimon, pandolimon, nisti kirjossa teos, en vasiliaftu, pandotenin keai, Kristus se on astone on. Muistakoon Herra Jumalan valtakunnassaan meidän isäämme korkeasti pyhitettyä Helsingin ja koko Suomen arkkipiispaa Leo, meitä kaikkia tähän pyhän palvelukseen kokoontuneita, kaikkia niitä, joita olemme näitä lahjoja edeskannettaessa muistelleet ja nyt muistelemme, kaikkia maailmanlaajuisen pandemian uhreja, heidän läheisiään ja heidän hoitajiaan, kaikkia hädänalaisia, sodan ja väkivallan uhreja, pakolaisia ja kaikkia, jotka heitä tukevat ja auttavat. Muistakoon Herra Jumalan valtakunnassaan teitä, ortodoksisia kristittyjä ja kaikkia kristittyjä, alati, nyt ja aina. Ja iankaikkisesta, iankaikkiseen. Amen. Li nak malu talibatana al-Rabbu Ya Rabbu Rahman min ajli hadhihi al-karabina al-makramina al-ma'usu ila Rabbina بارك لنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات سيدة البتولية مريم مع جميع القديسين بنور أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا مسيحا Herra kaikki valtias Jumala ainoa pyhä, joka otat vastaan kiitos uurin niitä, jotka täydestä sydämestä sinua aluksensa kutsuvat. Ota vastaan meidänkin syntisten kokous ja vie se pyhälle uhrialttarillesi. Tee meidät kelvollisiksi kantamaan sinulle lahjoja ja hengellisiä uhreja omien syntiemme ja kansan aiheutuksien puolesta. Tee meidät kelvollisiksi löytämään armo sinun edessäsi, että meidän uhrimme olisi otollinen sinulle ja armosi hyvä henki tulisi meidän näidinesi olevien lahjan ja koko kansasi päälle. Ainoa poikasi laupeuden täydin äänen kansaan sinä kiitetty olet yhdessä kaikkein pyhimmän hyvän ja elämäksi tekevän henkesi kanssa, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Assalamu li jami'ikum.
Birkai Bazmin Wahidin Naatara Fita Mukaran Ridina بأب وابن وروح قدوس ثالوث متساو في الجوهر وغير منفصل. الباب بحكمة لنصري. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم من اليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعطيت أمضية واحدة لمغفرة الخطايا وترشى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين. لنكف حسنا لنكف بخوف لنصغي لنقدم بالسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسبيح. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon kaikkien teidän kanssanne. Ylentäkäämme sydämemme. Kiittäkäämme Herraa. Kohtuullista ja oikeata on, että me sinulle veisaamme, sinua kunnioitamme, sinua ylistämme, sinua kiitämme, sinua ylistämme, sinua kumarramme sinun valtakuntasi kaikissa paikoissa, sillä sinä olet sanomaton, tutkimaton, näkymätön, käsittämätön, aina oleva ja muuttumaton Jumala. Sinä sekä sinun ainokainen poikasi ja pyhä henkesi. Sinä olet saattanut meidät olemattomuudesta olemiseen ja meidät olet jälleen herättänyt. Etkä ole luopunut tätä kaikkea tekemästä siihen asti, kunnes olet saattanut meidät taivaaseen ja lahjoittanut meille tulevan valtakuntasi. Kaikesta tästä me kiitämme sinua, sinun ainokaista poikaasi ja pyhää henkeäsi. Kaikesta siitä, mitä me tiedämme ja mitä emme tiedä, näkyvistä sekä näkymättömistä hyvistä teoista, jotka olet meille tehnyt. Kiitämme sinua tästäkin liturgiasta, jonka olet tahtonut meidän käsistämme ottaa vastaan, vaikka sinun edessäsi seisoo tuhansia ylimmäisiä enkeleitä ja kymmeniä tuhansia enkeleitä, kerubeja, serafeja, kuusisiltisiä ja monisilmäisiä, ylhäällä liikkuvia siivekkäitä olentoja. Voittoveisua laulaen, huutaen, julistaen ja lausuen. Qudus on, Rabbuna
kaikkein pyhin olet sinä, ja sinun ainokainen poikasi ja pyhä henkesi. Pyhä kaikkein pyhin olet, joiden korkealla sinun kunniasi, sinun, joka maailmansi niin rakasti, että annoit ainoan poikasi, ettei yksikään, joka hänen uskoon joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Sillä tultuansa ja täytettyänsä kaikki huonopitosi määräykset meistä, sinä yönä hänet annettiin vihollisten käsiin, tai paremmin sanoin, jona hän itse antoi itsensä maailman elämän edestä. Hän otti leivän pyhiin puhtaisiin ja viattomiin käsiinsä, kiitti ja siunasi, pyhitti ja mursi sen, ja antoi pyhille opetuslapsilleen ja apostoleilleen lausuen: ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne murretaan syntien anteeksi antamiseksi. Samoin myös sanoi Marian ehtoollisen jälkeen lausuen: juokaa tästä te kaikki, tämä on minun vereni, uuden liiton veri, joka teidän ja monen puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Muistaen siis tätä pelastavaa käskyä ja kaikkea meidän tähtämme tapahtunutta, ristiä hautaa ylösnousemista 3. päivänä, taivaaseen astumista, Isän oikealla puolella istumista, toista ja tunnellista tulemista. Sinun omaasi, sinun omistasi, me sinulle edes kannamme kaiken tähden ja kaiken puolestaan. Sekä pyydämme, rukoilemme ja nöyrästi annamme, lähetä sinun pyhä henkisi alas meidän päällemme ja näiden esillä olevan lahjain päälle. Siunaa se pyhä leipä. Ja tee tämä leipä sinun Kristuksesi kalliiksi ruumiiksi. Siunaa se pyhä malja. Ja mitä tässä maljassa on sinun Kristuksesi kalliiksi vereksi? Siunaa Isän molemmat. Muuttaen ne pyhällä hengelläsi. Aamen. 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 Että ne niistä osallisuudet sielun valppaudeksi, syntien anteeksi saamiseksi, osallisuudeksi pyhään henkeen, taivaan valtakunnan saavuttamiseksi, uskallukseksi sinun edessäsi, mutta täytsyytteeksi eivätkä tuomioksi. Vielä esiin tuomme sinulle tämän sanallisen palveluksen, uskossa nukkuneen esi-isien, isien, äitien, patriarkkaan, profeettaan, evankelistaan, marttyyrien tunnustajan, itsensä kieltäen jokaisen uskossa täydelliseksi tulleen vanhuskaan hengen puolesta. Ja erityisesti pyhimmän, puhtaimman, siunatuimman, kunniallisen valtiattarin Jumalan synnyttäjän, ainaisen neitseen Marian puolestaan. Katolisen ja apostolisen kirkon puolesta ja niiden puolesta, jotka puhtaudessa viettävät kunniallista elämää, tasavallan presidentin ja koko esivallan puolesta. Ensimmäisten joukossa muista Herra meidän Isäämme, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispaa Leoa, jonka suorauhassa kauan elää pyydä seurakunnillisi turvattuna, kunnioitettuna, terveenä ja sinun totuutesi sanaa oikein opettavana. Muistaako tätä kaupunkia ja kaikkia kaupunkeja ja maakuntia ja niiden uskovia asukkaita. Muista meidän kulkijoita, matkustajia, sairaita, kärsiviä, sorrettuja,
Uskonsa tähden vainottuja sekä vankeudessa olevia heidän pelastustaan. Muista herra lahjan tuoja ja kaunistajia pyhissä kirkoissasi, sekä niitä, jotka muistavat köyhiä, ja lähetä meille kaikille sinun laupeutesi lahjat. Ja anna meille niin kuin yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä edes kantaa kunniaa ja veisata ylistystä sinun kunnioitetulle jalolle nimellesi, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Suuren Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen laupeus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Muisteltuamme kaikkia pyhiä taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa, Herra. Rukoilkaamme Herra esiin tuotujen ja pyhitettyjen kalliiden lahjain puolestaan. Rukoilkaamme, että ihmisiä rakastava Jumalamme, otettuansa ne vastaan suloisena hengellisenä tuoksuna, pyhälle ylitaivaalliselle ja hengelliselle alttarillensa, lähettäisi meille jumalallisen armonsa ja pyhän hengen lahjan. Rukoilkaamme Herra, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä. Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä Jumala sinun armollasi. Anokaamme Herralta, että koko tämä päivä olisi meille täydellinen, pyhä, rauhallinen ja synnitön. Anokaamme Herralta rauhan enkeliä, uskollista johdattajaa, sielujen ja ruumiittemme suojelijaa. Anokaamme Herralta syntiemme ja rikkomuksiemme sovitusta ja anteeksi ja antamista. Anokaamme Herralta hyvyyttä ja menestystä sieluillemme ja rauhaa maailmalle. Anokaamme Herralta, että hän sallisi meidän viettää elämämme jäljellä olevan ajan rauhassa ja synnin katumuksessa. Anokaamme elämällemme kristillistä, kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua ja hyvää vastausta Kristuksen peljättävän tuomioistuimen edessä. Anottuamme uskon yhteyttä ja pyhän hengen osallisuutta, antakaamme itsemme toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun. Ja tee Herra meidät kelvollisiksi, että uskalluksella ja nuhteettomasti rohkenisimme avuksi huutaa sinua taivaan Jumalaa, Isää ja lausua. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem vars skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Avun besnajo, padas moh, pitemel kulto, neues piono, ei käännä besnajo, ofbaro, hablan nahmut sulqonan, يومون واشبقلان حوبين وحطوهين أي كانوا دو فحنان شواق الحيوبين لو تعلان يسيونو إيلو فاصولان من بيشو ملكول دلوغ ملكوتو حيو تشبحتو العالم آمين آمين. Isä meidän, joka olet taivaissa, ylitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille anteeksi seuraavamme, niin kuin mekin annamme anteeksi seuraavallisimme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahaan. Sillä sinun Isä ja Poika ja Pyhä Henki on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja aina, ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amin. Salam, nijami aiko. Linahni rawasna li Rab. Kiitämme sinua näkymätön kuningas ja käännettömällä voimalla, sä olet kaiken tehnyt, ja suuresta armosta sä olet saattanut kaiken olemattomuudesta olemiseen. Sinä itse Herra katsot taivaasta niiden puoleen, jotka olet sinun edessäsi kumartuneina, sillä he eivät ole kumartaneet lihaa, jotka vertavat sinua pelettävää Jumalaa. Niin sinä, Herra, jaesi lauttaat meidän parhaaksemme, kullekin hänen tarpeensa mukaan. Merellä kulkijan mukana kuulijat matkustajien kanssa matkustaa. Sairaat paranna sinä sielujen ja uuden parantaja. Ainokaisen poikasi armon lauperineen rakkauden tähden, ja hänen kanssaan sinä kiitetty olet yhdessä kaikkein pyhimmän hyvän ja eläväksi tekevän henkesi kanssa, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amin. Kuule meitä, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, hyvästä asunnostasi ja valtakuntasi kunnian istuimelta. Sinä, joka korkeudessa Isän kanssa istut, mutta olet näkymättömästi myös täällä meidän kanssamme. Tule pyytämään meidät ja tee väkevällä kädelläsi meidät ja meidän kauttamme koko kansa, otolliseksi vastaanottamaan sinun puhtain ruumiisi ja kallis veresi. Amin. Linosri. Pyhät pyhilleen. الذين أولهم أنا وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر هذا هو دمك الكريم فأطلب إذا إليك أن ترحمني وتجاوز عما زللت به عمدا أو سهوا بالقول أو بالفعل عن معرفة أو عن جهل وأهلني لأن أتناول بلا دينونة أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية آمين. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله فإني لا أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك مثل يهوذا بل كاللص أعترف لك اذكرني يا رب في ملكوتك. لا يكن لي تناول أسرارك المقدسة يا رب للدينونة أو للقضاء بل لشفاء النفس والجسد. أنا ذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية فلا تحرقني بالمساهمة يا جابري فإنك نار تحرق غير المستحقين بل طهرني من كل دنس. اذهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤلف فإنه جمرا يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلمني ويغذيني يؤلم الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد جغفتني بشوقك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي فاحرق خطاياي بالنار غير الهيولية وأهلني أن أمتلئ من النعيم الذي فيك
لكي أعظم حضورك بابتهاج أيها الصالح. كيف أدخل أنا غير المستحق في بهاء قديسيك؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الفجر يبكتني لباسي، إذ ليس هو لباس العرس، وتطرحني الملائكة إلى خارج المغلولة. فطهر نفسي يا رب من الدنس وخلصني بمحبتك للبشر. أيها السيد المحب البشر، الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصل لي هذه القدسات لمحاكمة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقتهما ولعربون الحياة والملكوت السماوي. أما أنا فخير لي الالتصاق بالله وأن أضع رجاء خلاصي على الرب. Jumalan pelkossa, uskossa ja rakkaudessa lähestykää. مباركة باسم الرب. قبلني اليوم شريكا لعشائك السر يا ابن الله، لأني لست أقول سرك لأعدائك Niin Herran Jumalan Tähten Jeesuksen Kristuksen kallista työstä ja ratkaistavasta ruumista ja verestä. Solistuminen paljelletaan syntisen anteeksi saamiseksi ja iankaikkaiseksi. Katsotaan koskettanut huulemme syntyneen pois pyyttiä tuhattakoneuttakaiseksi. Solistuu Shadi diakoni syntisen anteeksi saamiseksi ja iankaikkaiseksi. Pelasta Jumala sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Kiitetty on Jumalamme, alati nyt ja aina, ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب، لكي نمجد اسمك لأنك أهلتنا إلى اشتراك في أسرارك المقدسة. احفظنا بقداستك لاهجين طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. Fyllekif vid kad tana wa na asrar al-Masih al-Ilhiyat al-Qudasat al-Lahirat غير الله ما إذا السماء
تحية الرحيلات تلناش شكرا الرب يا رب ارحم Odo bachales varha bachfadya Allahu binamate Yeson Bad sa alina an yakun naharna kulla kal kamalan ma kurdasan salamian wa bala hadi ata lin nudi li nudia anfusana wa ba'duna ba'dan wa kulla hayatina amasiha billah Sinä olet meidän pyhityksemme ja me kunniakannamme sinulle, Isä ja Poika ja Pyhä Henki nyt ja aina, ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamin. Lähtekäämme pois rauhassa. Bismillah. Rukoilkaamme Herraa. Herra, joka siunaat niitä, jotka sinua ylistävät ja pyytät, jotka sinua turvaavat. Pelasta sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Varjele kirkkosi täyteys, pyytä ne, jotka rakastavat sinun huoneesi kauneutta. Palkitse jumalallisessa voimassa sinun kunnioituksensa kunnialla. Äläkä hylkää neitä, jotka sinun turvaamme. Lahjata rauha maailmallisille seurakunnillisille papeille, tasavallan presidentille, kaikille esivallalle ja maamme hallitukselle, koko kansallesi. Sillä jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, sinulta valkeukseen Isältä, ja me kunniaa, kiitosta ja palvelusta edes kannamme sinulle, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamin. Liekon ismu Rabbi mubarakan min al-ana wa ila dar. Liekon ismu Rabbi mubarakan min al-ana wa ila dar. Min al-ana wa ila dar. Liekon ismu Rabbi mubarakan. Herran siunaus tulkoon teille hänen armostaan ihmisrakkaudestaan, alati nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamin. Kunnia olkoon sinulle Kristus meidän Jumalamme, meidän toivomme kunnia sinulle. المجد لك يا رب المجد لك. Kuolleista ylös noussut Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman äitinsä kokouksen tähden, kalliin elämäksi tekevän ristinsä voimalla, pyhien kunniakkaiden ja korkeasti kiitettyjen apostolien, heidän joukossaan Jaakobin, Herran veljen, Pyhän Isän Johannes Chrysostomuksen, Konstantinopolin arkkipiispan, jonka nimeä kantavan liturgian nyt olemme toimittaneet Jumalan kantajan, pyyttäjäisiämme, ihmeiden tekijän, Sergene Hermanin, Valamolaisten, Arsen Konevitsalaisen, Aleksanteri Syväriläisen, Trifon Petsamolaisen, Maria Aunukselaisen, Johannes Valamolaisen, Johannes Sonkarantalaisen ja kaikkien muiden Karjalan pyytteiden valistajien, pyyttäjä Serafim Saarovilaisen ja pappismarttyyri Aleksander Hotovitskin, pyhien Simeon Stylitan, jonka muistoa tänään vietämme, ja Nikean ensimmäisen ekumenisen kirkolliskokouksen 316 isän ja heidän kansansa palvelleiden, joiden yhteistä juhlaa tänään vietämme, Pyhän ensimmäisen naismarttyyrin, apostoleen vertaisen Teklan ja kaikkien muiden Syyrian pyhien ja kaikkien pyhien saisukouksien tähden, armahtakoon meitä ja pelastakoon hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan. Aamin.
Hyvää sunnuntaita, hyvää kevättä. Shadi. Hyvää sunnuntaita kaikille. Kiitos yhteisestä palveluksesta. يوم أحد مبارك وشكرا للمشاركة معنا بالقداس. Kuten tiedätte, koronarajoitukset vähän vähenevät hitaasti. كما تعرفون أن بسبب كورونا الأمور سوف تحل أمرا فأمرا. Suomen ortodoksisessa kirkossa aletaan toimittaa jumalanpalveluksia ulkona kesäkuun alusta, jos mahdollista, jos ei tule lunta. ممكن بهذا الفترة اللي جاية رح يكون الصلوات رح تكون ممكن بالخارج بالكنيسة. Niin myös tämän kirkon pihalla, Liisankatu 29 sisäpihalla, on liturgia kesäkuun 21. sunnuntaina. Liisankatu 29. Kesäkuun 21. sunnuntaina. اوكي في اول يومين احد من شهر 6 تمام حزير عام راح يكون الصلوات بباحة كنيسة ليسانكاتو هون كنيسة كوتيكيركو بالباحة تحت. Jos ei tule lunta. Joo. Mutta ihmismäärä on rajoitettu myös siellä, niin täytyy ilmoittautua kotisivulla on ohje ilmoittautumisen. العدد محدد لهيك اللي بيحب يجي لازم يخبر قبل أبونا وياخذ موعد. Joo. Ja elokuun lopulla on seuraava kerran liturgia arabiaksi. اوكي وبنص شهر 8 رح يكون موعد القداس العربي الشهر. Mutta jokaisessa liturgiassa rukoilemme myös arabiaa. ولكن بكل قداس رح نصلي شوي بالعربي. Mas jakaa.